बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे साथियों पाकिस्तानियों, आप सबको मेरा अकीदत भरा सलाम और इस दुआ के साथ कि अल्लाह आप सबको इज़्ज़तों को और जानों को महफूज रखे और अपने पनाह में रखे। ये जो जिस तकरीबन महीने डेढ़ महीने से जितने ज़हनी खलफशार में कौम को मुब्तला रखा गया आईनी तरमीम के सिलसिले में, मेरी आपको वीडियोस जिन्होंने सुनी है, चाहे मैंने 20 दिन पहले किया, पर मैंने 3 वीडियोस आईनी तरमीम के बारे में की थी, जिसमें मैंने कहा था कि मैं बार बार कहता रहा हूँ कि ये तरमीम मंजूर होकर रहेगी। और इसके लिए मैंने अपने तौर पर एक अंदाज़ा लगाया हुआ था कि मेरे साहब का वीडियोस पड़ी हैं, ये 18 से 21 तारीख के दरमियान मेरे मुंह से निकला ऐसे, या बहरहाल मेरे ज़हन में ये कहीं लाशऊर में ये बात होगी कि 18 से 21 तक ये तरमीम मंजूर हो जाएंगी और इंशाअल्लाह फिर जो जुडिशल एक्टिविज़म है ये भी अपने मंतके अंजाम को पहुंच जाएगा। लेकिन इस बात को भी प्रोपेगेंडा बनाकर फैलाया जाता रहा है और रात को बैरिस्टर गौहर अली जो डॉक्टर भी बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने आकर कहा कि लंगड़ा शैतान ठीक है, तो फिर वो ठीक है, वरना जो डॉक्टर कल मुआयना करके आए उनका ठीक नहीं है। डॉक्टर बैरिस्टर गौहर अली के कहने के मुताबिक वो ठीक है। तो इस पर मैंने एक छोटी सी एक पोस्ट भी की थी कि वो उनकी तबीयत डॉक्टर बैरिस्टर गौहर अली कह रहे हैं कि ठीक है। तो आईनी तरमीम पे मेरे पहले दिन से ये क्लेम था और मैं कह रहा हूँ हुकूमत के पास नंबर पूरे हैं, लेकिन इस पे अगर हुकूमत या अब जब से हुकूमत हार मानी और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले किया गया और उन्होंने बेहद कोशिश किया इसमें, और हालांकि उन्हें पता है और हम यकीन के साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन मुझे इतना यकीन है ज़रूर कि गवर्नमेंट हुकूमत के पास आईनी तरमीम करवाने के लिए 2/3 अक्सरियत मौजूद है, बल्कि उससे भी ज़्यादा है। और इसके जो वो कोशिश कर रहे हैं मुतफ़िका हो, जिस पर खसूसी कमेटी में बैरिस्टर गौहर अली साइन भी करके आ गए हैं और कहा गया है कि ये मुतफ़िका है, ये तो मसवदा फ़ाइनल है, लेकिन हम इसके एग्रीमेंट को कल आज के दिन का बानी चेयरमैन और लंगड़ा शैतान से मशावरत के बाद हम इसका ऐलान करेंगे कि क्या हम इसके में साथ देते हैं या नहीं देते हैं। और इसमें मुझे मेरे अपने एक बहुत करीबी बहुत प्यारे साथी से डिस्कशन भी हुई, जो मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक दफ़ा टीवी एक टॉक क्या होते हैं ये टॉक नहीं मीडिया टॉक में भी कहा था कि अगर ये ना हुई तरमीम तो फिर अगर दूसरे लफ्ज़ में अगर घी सीधी उंगली से न निकला, हालांकि हमारे पास नंबर पूरे हैं, फिर हमें उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ेगी। तो कल उन्होंने हैदराबाद में जलसे में ये कहा कि मैं ये अब आखिरी 1-2 दिन में जब तक ये तरमीम मंजूर नहीं होती मैं वापस नहीं आईनी तरमीम मंजूर करवा कर वापस आऊँगा इंशाअल्लाह, और ये मेरा आखिरी वीकेंड होगा यहाँ। लेकिन वो रात को वापस आ गए। तो उन्होंने ये जो बात की है कि अगर इस मामले में खुदा न खास्ता मेरा जो जहाँ तक ख्याल है हुकूमत नाकाम होती है या बिलावल भुट्टो जरदारी नाकाम होते हैं, हालांकि उनके पास 2/3 अक्सरियत है, लेकिन वो मुतफ़िका तरमीम मंजूर कराने के चक्कर में की कोशिश में लेट करते जाते हैं और नाकाम हो जाते हैं खुदा न खास्ता, जो कि नहीं होंगे। तो ये हुकूमत के लिए भी बहुत बड़ा धचका होगा और मेरे चेयरमैन के लिए भी। कहा जाता है कि एवरीथिंग इज़ राइट इन लव एंड वार, लेकिन मेरे एक बहुत क्या कहना चाहिए सुलझे हुए और मेरे बहुत प्यारे दानिशवर सोच रखने वाले वो इस बात को कह रहे हैं कि
ایسا ہوتا رہا ہے تو چیئرمین کو صاحب کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، تو انہوں نے ٹھیک نہیں کہا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے میں نے انہیں بھی یہی کہا کہ جب محبت جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، تو اگر یہ متفقہ نہیں ہوتی اور وہ 2/3 اکثریت کے کچھ زیادہ ووٹوں سے یہ ترمیم منظور کروا لیتے ہیں، تو پھر قانون میں یہی ہے نا کہ 2/3 اکثریت ہو تو ترمیم آئین میں کی جا سکتی ہے۔ لیکن ان کے اس بات سے میں نے ایگری نہیں کیا کہ انہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ اس کے لیے ابھی تک ان کی کوششیں جاری ہیں، لیکن اگر میں نہ مانوں کہ مسلسل رٹ لگائی جاتی رہی اور اس کو پھر وہ اگر حکومت خدا نخواستہ ناکام ہوگا تو اس پہ وہ لنگڑے شیطان اور اس کی جو PTI ہے وہ اسے اپنی کامیابی قرار دیتی رہے گی، اور یوتھی جو ہیں وہ اسے اپنی ایک موضوع بنا لیں گے کہ اکیلے شیخ حبیث الشیطان نے یا پاکستانی بال ٹھاکرے نے پوری حکومت کو لٹا دیا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ میرے مطابق اب وہ مرحلہ آپ ہو چاہے ڈو اور ڈائی والا، حکومت کے پاس 2/3 اکثریت ہے اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہوگی، تو وہ ترمیم منظور کروائیں، ورنہ ان کے گھر تک چور کے گھر تک پہنچا کے ہیں، جب پتہ چلے گا کہ ان کے کتنے بندے اس ترمیم کے حق میں ووٹ دیتے ہیں یا ان کے پاس انٹیکٹ ہیں۔ تو یہ سسٹم کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر میرے چیئرمین نے یہ بات کہی ہے تو اس کا مطلب یہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہم سے ڈائلاگ کر رہے ہیں، اس کو کسی منطقی نتیجے تک پہنچائیں، ورنہ ہم یہ ان کے کہنے کا مقصد میرے نزدیک یہی تھا کہ ہمارے پاس نمبر پورے ہیں اور ہم یہ ترمیم 2/3 اکثریت سے منظور کروا لیں گے۔ یہاں میں اختلاف کو ایک حسن سمجھتا ہوں کسی بھی بحث کا یا جمہوریت کا، جہاں ہر چیز ایک جیسی ہو وہاں کوئی نہ کوئی منافقت ہوتی ہے۔ انہوں نے مجھ سے تھوڑا سا اختلاف کیا، میں نے یہ کیا کہ میرے مطابق یہ ٹھیک ہے، ان کے مطابق چیئرمین صاحب کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اگر وہ سامنے والے خود کو عقل کل سمجھ لیں اور حکومت کی اور چیئرمین صاحب کی شبانہ روز محنتوں کے بعد 100 دفعہ تو وہ مولانا صاحب کے پاس جا چکے ہیں، وہ ایک پارٹی کے لوگوں سے مل رہے ہیں، تو میرے خیال میں انہیں اگر یہ PTI نہیں مانتی تو انہیں 2/3 اکثریت سے ترمیم منظور کروا لینی چاہیے اور پہلی فرصت میں کروانا چاہیے، اینی فردر ڈیلے کے سوا۔ ویسے خواجہ صاحب آصف نے بھی کہا ہے کہ چند گھنٹوں میں یا آج کسی وقت ہماری کوشش ہے کہ ترمیم منظور ہو جائے، اور سارے مل کر دعا کریں پاکستان کے لیے اور پوری قوم کے لیے یہ بہتر ہو، اور انشاءاللہ بہتری ہی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔